کے لیے چلتے بنی گالا جہاں پر عمران خان میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ پرانا پارٹی کے اندر سینئر موسٹ پارٹی کے ممبر ہیں، فاؤنڈر ممبر ہیں، اور افسوس ہے ہمیں کہ انہوں نے وڈرا کیا اور ان کو ایک میڈیا میں بہت زیادہ پریشر تھا ان کے اوپر، تو انہوں نے فیصلہ کیا وڈرا کرنے کا۔ تو لہٰذا ایک ہم نے سوچا کہ اگلی ٹیم ہم نے جو بلڈ کرنی ہے کون سے وکیلوں کا، اور ہم نے بڑی جتنے بھی جو ہم سمجھتے تھے کہ اس کیس کو بہتر لڑ سکتے ہیں، جتنے بھی وکیل، ان سب کا سوچ کے ہم آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ایک 4 ممبر ٹیم اناؤنس کریں گے آج۔ ان کو پھر ذمہ داری دیں گے کہ یہ اگر اور کسی کو بھی انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اور شامل کرنا چاہتے ہیں اس ٹیم میں، تو انہی کو ذمہ داری دیں گے۔ تو اس ٹیم میں ہمارے ساتھ پہلے سے ہے نعیم بخاری، ہم نے باور وان کو بھی اس ٹیم میں ڈالا، اور ہمارے سکندر ممند جو کہ پیرزادہ صاحب کے ساتھ ہمارے انہوں نے کیس لڑا تھا دھاندلی والا، جو جے سی کے سامنے کیس تھا، ان کو بھی ہم نے شامل کیا ہے، اور ملیکہ ہیں جو کہ جنہوں نے ملیکہ بخاری جنہوں نے سارا پہلے بھی حامد خان صاحب کے ساتھ بھی پہلا جتنا انہوں نے جو سیکریٹریل کام کیا تھا ان کو بھی ہم نے ساتھ شامل کیا۔ تو انشاءاللہ ہماری اب کل وکیلوں سے میٹنگ ہے، ساری ہماری ٹیم ملے گی اور تیاری کرے گی 29 تاریخ کی۔ خان صاحب یہ بتائے گا کہ یہ سارے لوگ پہلے سے آپ کے لیگل ایڈوائزر تھے یا لیگل ٹیم میں تھے، تو جو لیڈنگ آپ کا ہوگا وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو یا لیڈنگ کون سا وہ کون ہوگا؟ دیکھیے اس وقت تو جو پٹیشن فائل کی ہے وہ جو ہماری یہ شروع میں پٹیشن بنائی اور فائل کی وہ نعیم بخاری نے کی تھی، تو نعیم بخاری لیڈ کریں گے، لیکن پورا مشاورت کے ساتھ اور پورا پلان کریں گے کہ ہم نے اگلا جو اپنا اٹیک ہے، یعنی جو لائن آف اٹیک ہے وہ کیسا بنانا ہے، وہ سارے مشاورت سے اکٹھے کریں گے۔ خان صاحب لندن کے بارے میں بتائیے گا، وہاں کوئی شواہد کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ نہیں، میری تو ملاقات ہوئی ہے صرف میرے بیٹوں سے، تو ان کے پاس تو کوئی شواہد نہیں تھے، تو ان سے تو میں نے صرف 4 مہینے سے نہیں ملا تھا، اس لیے میں ان کے پاس۔ جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے شواہدات سپریم کورٹ کو بھجوا دیے ہیں، ہم معلوم کریں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، پھر آپ کو بتائیں گے۔ جو وکیل آپ کو بتا رہے تھے انہوں نے کہا انہوں نے کہا۔ خان صاحب حامد خان صاحب آپ کے ایک اور کیس میں وکیل ہیں، کل جس کی تاریخ لگی ہے وہ جو حنیف عباسی نے دائر کیا، کیا وہ کل اس کی پیروی کریں گے یا نئی ٹیم پیروی کرے گی؟ جی، جو ایف ڈی عباسی نے کیس کیا کل، اس کو اب وہ نعیم بخاری اس کو لیڈ کریں گے۔ دیکھیں اس وقت زیادہ چیزیں تو بہت ہیں، اصل میں قطری شہزادے نے جو لیٹر دیا ہے اس سے اور اتنی چیزیں سامنے اٹھ گئی ہیں اب، اور اتنے سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں، اور سب سے بڑا سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ 3 ایڈریس کیے جو اصل میں حامد خان نے جو 3 تقریریں نواز شریف کی، 2 ایڈریس ٹو دا نیشن اور ایک اسمبلی میں جو اتنی دیر سنوائی تھی جو ججز کے سامنے، اس کا مقصد ہی ایک تھا کہ یہ اتنا بڑا ایشو تھا 3 مختلف اوکیزنز پہ، وہاں تو نواز شریف کو قطری شہزادہ یاد نہیں آیا، تو وہ ایک دم اب کدھر سے قطری شہزادہ چھلانگ مار کے بیچ میں آ گئے۔ تو اس میں جتنے بھی ان کے موٹو گینگ ٹی وی کے اوپر جا کے بار بار ان کے منہ بدلے ہوئے تھے اور زوروں شوروں سے اور لال ہو کے منہ جو بھی آرگیومنٹس پیش کر رہے تھے وہ بالکل ہی مختلف ہو گیا قطری شہزادے کے بعد، تو وہ ساروں کو ہی کوئی اور ہی بات کر رہے تھے، طوطا مینا کی کوئی کہانی سنا رہے تھے اور پتہ چلا کہانی کچھ اور نکلی ہے۔ تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ صرف تیاری تب ہوئی ہے کہ جب ان کو پتہ چلا ہے، جب عدالت میں جواب دینے ہیں تو ایک دم قطری شہزادہ چھلانگ مار کے آ گیا ہے، کیونکہ اب تک یہ تو اب صاف ظاہر ہو گیا کہ ان کے خیال ذہنوں میں ہی نہیں تھا کہ انہوں نے عدالت میں آئیں گے کبھی بھی، تو عدالت میں آئے تو ایک اور کہانی ہوگی، اس سے پہلے
3 तकरीरों में कोई और कहानी थी। खान साहब इस केस के खत्म होने से पहले आप शादी करेंगे या बाद में करेंगे? देखें, दुआ करें, शादी सुन्नत रसूल है, लेकिन अभी तो मेरा कंसंट्रेशन इधर है। खान साहब, ये जो कतरी शहजादे का खत है, इसको नलीफाई करने के लिए क्या आप डिमांड करेंगे कि शहजादे को बतौर गवाह तलब किया जाए? देखिए जी, ये तो हमारे वकील अब सामने लेके आएंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं तो वो नहीं अब कह सकता जो क्या लाइन ऑफ अटैक करेंगे। देखिए, काफ़ी हमारे पास सबूत अब मिल गए हैं, लेकिन एक मिनट सुनें, लेकिन जो अदालत में पेश करना होता है वो फिर वकील फैसला करते हैं, तो वो अब देखते हैं क्या चीज़ें सामने लेके आते पूरी हैं। कौम देख रही है आपकी इस केस की तरफ, डू एंड डाई वाला हिसाब है, सारी सियासत इसके ऊपर है। खान साहब, जो नईम बुखारी है वो तो लेबर लॉ के एक्सपर्ट हैं, बाबर अमान भी इतने ज़्यादा उस हवाले से एक्सपर्ट नहीं, तो क्या फिर दोबारा आप ये कमज़ोर टीम तश्कील नहीं देने जा रहे, किसी बड़े से रब्ता नहीं कर रहे? नहीं कमज़ोर, ये मेरी ज़िंदगी में कमज़ोर टीमों से मैं बड़े बड़े मैच जीता हूँ इंशाल्लाह। एक मिनट सुने, हम मुतमईना टीम से, हमने बड़ा सारा सोच समझ के ये टीम सेलेक्ट की है। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि आपने कहा ना डू एंड डाई है, ये डू एंड डाई किसके लिए है? ये डू एंड डाई या डू और डाई ये पाकिस्तानी कौम के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। कोई मेरा तो पैसा नहीं चोरी हुआ, चोरी तो हुआ पाकिस्तान का पैसा। जब करप्शन होती है तो इस कौम का पैसा चोरी होता है, जो कौम के लोगों पे खर्च होना, तालीम पे, सेहत पे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पे, मेरी जेब से तो नहीं जा रहा। तो इसलिए जब करप्शन ख़त्म होगी कौम का फ़ायदा है, और कौम का फ़ायदा तब होगा जब ताकतवर को पकड़ा जाएगा। आज तक पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम ने कभी ताकतवर को नहीं पकड़ा। ये केस एक लैंडमार्क केस है, एक ताकतवर अदालत में पहुंच गया है, और बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है कि जो इस वक्त सियासी लीडर करप्शन इत्तेसाब से डरे हुए हैं, करप्ट लीडर, वो सारे आज किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और इमरान खान को तनकीद बनाया हुआ है। यानी उन सारों को तो अगर वो चाहते हैं मुल्क का भला, अवाम का भला, तो उनको तो दुआ करनी चाहिए कि इस मुल्क में इंसाफ कायम हो और ताकतवर डाकू का एहतसाब हो। लेकिन वो बहाने ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ की मदद करने के लिए। ये बताइएगा कि आप खुद भी मसला हियरिंग में जाते हैं, बड़ा भी आप देखते हैं कि सारे पनामा केस को माहिरीन कह रहे हैं कि न्याय को वाहिद से बढ़कर ज़्यादा मजबूत दलाइल देने की जरूरत है। साथ ये बताइएगा कि आप हामिद खान या असिस्टेंट रहेंगे जाएंगे या बिल्कुल पहली चीज़ तो जी, हामिद खान तहरीक इंसाफ के साथ थे, 20 साल से हमेशा रहेंगे, उनका ज़ाहिर है उनका एडवाइस चाहे होगा। ये फिर से मैं आपको वाजे कर दूँ, ये केस है पाकिस्तान का, ये तहरीक इंसाफ तो मदद कर रही है अदालत की। हमारे पास कोई ना नैब है, ना FIA है, ना सरकारी इदारे हैं। हमारा काम है इस मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी का, ये लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई इमरान खान का ज़ाती केस नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का काम ये होता है, अपोजिशन की पार्टी का, कि जब एक कौम का पैसा चोरी हो हम उसकी निशानदेही करें, हम अवाम के पैसे की हिफाजत करें, हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम केस हुआ पनामा के अंदर, हमने तो नहीं किया, पाकिस्तान के बाहर एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, उस इंकशाफ में नवाज शरीफ और बच्चों का नाम आ गया। अब जिन मुल्कों के अंदर हुआ है, जिधर जमहूरियत है, उन सारे लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पाकिस्तान में ये हमने कोशिश की, पार्लियामेंट में नहीं हुई, और आप सबको वो ख्वाजा आसिफ का वो ज़रूर देखें कि जी फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे, या चोरियाँ तो होती हैं, ताकतवर तो डाके मारता है, कोई फिक्र ना करें मियाँ साहब। मुझे फ़ख्र ये है कि हमने अपना पूरा जोर लगाया, हमने हर वो चीज़ की जो एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी इंतहा पे गई। हमें तनकीद हुई, लॉकडाउन होने लगा जी, बच्चे स्कूलों में नहीं जाएंगे, हर किस्म का स्टेटस को ने ज़ोर लगाया कि हम चुप करके बैठे रहें और ये भी करप्शन का केस भूल जाएं। मुझे फ़ख्र ये है कि मेरी और मेरी पार्टी ने पूरा ज़ोर लगा के इस केस को भूलने नहीं दिया, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट जाने, हम मदद करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, और नवाज शरीफ जाने, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, यही हम कर सकते हैं। इसके आगे तो हम सिर्फ बंदूक उठाएं और खूनी इनकलाब की तरफ जाएं। खान साहब, बैरिस्टर एतजाज
कि 10 सवालों में कतरी शहजादे की टांगें कांपने लगी, उनसे मुआवनत के लिए बात की आपने? देखिए कतरी शहजाद 10 भी नहीं, मुझे लगता है एक ही सवाल में उसकी टांगें कांपनी शुरू हो जाएंगी, 10 तो ज़्यादा हैं। ओके जी, लास्ट इदारों की बात की आपने, सर, लास्ट इधर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन आज जहांगीर तरीन साहब ने उस पर अपना मौक़िफ़ दिया है, नज़र आपने करेंगे इसका आपका क्या? देखें एक और फिर मौक़िफ़, मुझे अदालत में कल मेरा केस है, ठीक है, मैं कल इंशाल्लाह उसको डिफेंड करूंगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ छुपाने के लिए चीज़ नहीं है तो मुझे डरना नहीं चाहिए केस से। लेकिन एक चीज़ है कि क्या एक हुकूमत का ये काम है कि ऑपोजिशन जब अपना काम कर रही हो, करप्शन की निशानदेही करे, तो वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, उसके खिलाफ केसेस कर दे। इसी तरह तो इन लोगों के मुंह बंद करवाते हैं। कोई भी इनसे डरता है, ये जो कुर्सी पे आ जाता है, इदारे उसके नीचे है, नैब उसके नीचे है, पुलिस उसके नीचे है, FI उसके नीचे है। तो जो अपोजिशन अपना काम करना शुरू करती है, या तो वो उनको डबल शाह की तरह पैसे खिला देते हैं, या फिर उनके ऊपर केसेस करके उनका मुंह बंद कराने की कोशिश करते हैं। इसको ब्लैकमेल कहते हैं। ये जमहूरियत में नहीं होती, ये डिक्टेटरशिप में होती है। ये वो होती है जबकि एक मुल्क के अंदर माफिया कंट्रोल किया हुआ है। ये सियासी माफिया है, ये सारे मिले हुए हैं ऊपर से। इनका काम ये है कि कभी भी एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाओ एक दूसरे के ऊपर, लेकिन कभी किसी कोई पकड़ा ना जाए, क्योंकि अगर एक पकड़ा जाएगा तो सबकी बारियां आ जाएंगी। मैं आपको ये जो मीडिया से बात नई है जो पैरवी करेगी रहवान है और लीगल टीम ने हम इस केस की और उनका कहना है 4